Bonsoir mes amis, salam alaikum. اليوم on va parler aussi الغش الارناك تاع لي كوميرسون اللي ما يحشموش وما يخافوش ربي ويرهجوا في الشعب الجزائري كوم دابيتود بارتو و غير بور غاني دو لارجون تري فيت ويهلكوا قلت لك في الشعب سي يافي با لا جوندارمري ناسيونال قلت لكم في لي فيديو اللي قبل والله غير البلاد هذه غير تاكلها كوكا كما كاينش لا جوندارمري والله العظيم غير الشعب الجزائري راهو يموت بلي زانتوكسيكاسيون راه اكثر من الكوفيد. شوف هادي يا 3 جور في روليزان prix de 50 tonnes de viande blanche impropre à la consommation. 500 kilos. Là, 600 kilos de viande blanche. 540 poulets, 540 kilos de poulet et 60 kilos de la dinde impropre à la consommation. ويبيعوا فيها واحد يبيع فيها للشعب وهي فاسده وكونسيريجين مريضه ويطيحوا عليه الجدرميه قبضوها. ils ont saisi la marchandise وراحوا داروا له محضر ومانيش عندك لا جوستيس واش دير له هذا واش دير له. نورمالمون كون يعني جينا دون كون جينا كيما نقولوا اون سو مومون كون هادو حكموا في افغانستان باغ اكزومبل دوكا دونك راهم لي طالبان حق النبي محمد غير يعلقوهم يبونديهم في لي كرو هكا راهم يديروا لي طالبان عندهم واحد لي كرو هكا يربطوا الناس ويخليوهم. شوف الناس كيفاش شوفوا الناس مساكن الزواليه ما يعرفوش يبيع لهم دو بولي فاسد كونتاميني والناس مساكين يديوها وياكلوها راك تعرف. هاي يا سيدي ومش غير هذه سي با لا بريمير فوا سي بليزيور فوا نقول لكم راهم حكموا ولا جوندارمري راهم بداو راهم هذا هادو الناس يحشموا هادو خايفين ربي تلقاهم يصليو خبثاء نعل الراس نتاعهم يخدموا في الشعب مسكين. اي ماكله هادو ياكلوها الناس دراري صغار وياكلوها الناس كبار ياكلوها مساكن ويمرضوا ويعيشوا بعد يديبونس دو لارجون عند لوبيتال ويديبونس عند الميدسان ويشيل الدواوات ويشيل لي زونتيبيوتيك. وعلاه ورا الكونترول تاع لي سيرفيس سانيتير ياك بيا دين شفنا في لي فيلم يروحوا عندهم ترمومتر الناس اللي يخدموا والناس اللي يخدموا لهادو الناس تاع لاغريكولتور لي سيرفيس عندهم الترمومتر ويروحوا يحكم البولي يدخل الترمومتر ويشوف يعرف بلي هو مريض ولا مش مريض. وراهم هادو تاع الكونترول تاع لي ولايه وتاع المينيستير وراهم اي توجور لا جوندارمري كي في سون ترافاي كي في الترافاي. زيد ان دوزيام بوان امبورطون اوسي نقرا في المارشي نقرا في الجورنال يا 3 جور واحد فيو بروبليم كثر من لي زومبوتياج. هذا لو مارشي دو غرو دو سمار بروشينمون ترانسفيري à خروبه دون لا ولايه دو بومرداس. هذا المارشي هذا باش الناس باش تعرف حاكمينو اون ماجوريتي خوانجيه
سي دي جون باربو تاع الاكس فيس داو الحوانت حلو حوانت وداروا دي مارشي دو غرو ويبيعوا يبيعوا تو سكي غرو لي برودوي اليمونتير الغازوز تو سكي يعني اليمونتير يبيعوا تما السكر قهوه كلشي ودوبي 15 والحكومه مسكينه elle essaie de délocaliser هذا المارشي باسكو جا في السمار هنايا قريب en plein centre ولا قريب في ارجي ولا سيركيلاسيون فوضى كبيره باش يدو vers des grands marchés qui doivent être يخرجوا من لا كابيتال لي مارشي دو غرو هادو لازم كاع يكونوا اون دور دو لا كابيتال وين يقاريو لي كاميون وين يقاريو لي باركينغ الناس كي تجي تشري والكاميون تيقاريو وهكذا باش كي اورغانيزي ايبا الجماعه هادو ما حبوش يروحوا واحد النهار عندها 8 ولا جاو لا جوندارمري ناسيونال افيك لي زوتوريتي لوكال تاع لا ميري وتاع لا دايره وكلشي pour les évacuer باش كيقول لهم روحوا والله ما حبوا يروحوا وقعدوا وداروا تما مانيفيستاسيون وداروا دي بروي لا جوندارميري زون روسي بار راديو لابيل قال لهم هيا روحوا تروحوا اختونا هاندوك يرولونس زعما يرولونس لو مينيستر دو كوميرس et de la promotion des exportations a annoncé le transfert prochain du marché de gros de Samar des produits alimentaires d'Alger à Kharrouba. Voilà. Et vous allez voir, nous sommes Rana le 17. L'affaire, elle dure depuis le 15. Le 15, ça fait 48 heures. Et vous allez voir باللي ما يروحوش وما يديروا لهم والو. On va voir. ماذا بينا l'État اللي aujourd'hui l'État aujourd'hui انا دوكا انا عنده 9 mois ولا 10 mois à peu près hein. Il a repris son autorité. عندنا واحد 9 mois à peu près. انا je constate. Je suis un bon observateur. Ça fait 9 mois 10 mois الحكومة تحركت وتبدلت البوليتيك تاع الحكومة تبدلت دون ديفير شفناها دون plusieurs dossiers, plusieurs cas, plusieurs affaires. Oui, la rigueur maintenant, l'État il est là. يخبط في الطابلة il est là. نهار عامين والجماعة تعيط في لا كروند بوست des millions عيطوا. Le jour où l'État a décidé يحبس الفوضى, vous avez vu, il a fallu un vendredi طبقهم. Le deuxième زادوا حولوا طبقهم. L'État donc il est fort. On peut dire que nous avons un État fort. Et j'espère, je crois qu'il va les dégommer à nous. Sinon c'est facile. Celui qui fait de la résistance, trouble à l'ordre public, il faut l'arrêter. يوحوا ساهلين. arrête. قدم العدالة. كل واحد يخدم خدمته. Les services de sécurité ont le devoir de faire respecter l'ordre public. جاو des énergumènes يعيطوا ويديروا هكا ويقولوا نحرقوا وواحد يقول سويسيد وواحد يقول ارفدوا دير له محضر. tu le présentes la justice. la justice تبع راسها بعد بيه. ما ندخلوش روحنا انا في العداله. Une chose est certaine, c'est que le bras, كما كان يقول الله يرحمه القايد صالح, السيف, il est là, toujours là. هذا مكان. كل واحد يخدم خدمته. Les services de sécurité, il ne faut pas qu'ils font marche arrière. والعدالة دبر راسها تطلق
تطلقهم سي طاير دو جوجي، سي طاير دو جوجي، تطلقهم. واحد ما يقولها علاش طلقتيهم. سوف بون procureur, parquet peuvent faire appel, toujours. C'est dans le cadre de la réglementation هذه. فهمتوا؟ la police تجيب واحد، الجوج يطلقوه، le procureur fait appel. C'est un jeu démocratique. على حسب القوانين. واحد ما يتشكر على واحد. ni les services de sécurité يتشكروا على la justice, ni la justice تشكر على les services de sécurité. On a trouvé les voies et moyens d'arbitrage, et ils existent. Les lois algériennes, il faut les appliquer. Nous شعب وحكومة وشعب civilisé. Ce sont les lois اللي يفرقون بين الناس. C'est ni الدبزة, ni السبان, ni les menaces, ni rien. Donc, madame Bia, que l'État ne fasse pas encore une fois marche arrière sur le problème Hada, et ça va régler un très gros problème d'embouteillage ou le fauda. Ça va régler un très gros problème. الناس اللي يحب يخدم على روحه، يخدم في الصمار ولا يخدم في الخروبه قريب البومرداس، يروح يحط الحانوت تاعو الى ان لوكال، يحط السلعه تاعو ويبيع. لو كليون هو يجي، لو كليون يتبع السلعه، ما يحوش على الحومه. ماذا بيه يكون يشري هنا من بالكور ولا مرويسو، يروح يقضي في الصمار، ça coûte pas cher la course تاع الكاميو. ماذا بيه هو؟ Mais l'État a décidé de débarrasser هذا المارشي هذا تاع واد الصمار. faut le débarrasser من وراه. روحوا تشوفوا كيس كي سباس تما قلت في المارشي هذا، روحوا تشوفوا. السلام عليكم.